Gumpisa na to, boss. Pusing. Company pusing. Idol. Ay, Jess, okay na? Game na to, inakausap lang, oh. Ayun na, nag-apira na. Gumpisa na to. Game na to, 1-2. GMA versus Pasita. 10 second shot clock. 5 seconds. Bibili nga rin ako no. 10 seconds. Oh. Isa tamang 1-2. Ba't dalawa tinadalawa nila? 1 pa. 10 seconds. 10 seconds. 1-0. Excuse nga yan. 10 seconds. 5 seconds. Okay, yun, Jess. Uy. Namimigay na natin. 10 seconds. May depensa, Doy. 10 seconds. Dos. Tamang 1-2. Lebron, depensa. 2-1 score, 2-1. Sige, laban na. Go. 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 Laban. Okay na. Nasa ka, kapitan. Okay, bisa na kain. Nice one. Hey, nawalan mo, Doy. Doy. Doy, aso, Doy. 10 seconds. Andos. Angat, angat. Basta kamay. 10 seconds. Ah, 5-1. China, Bisaya. Bisaya. 5-1 sa foul pa. 10 seconds. 5 seconds. Hoy, Doy, ganun mo. 3 seconds. Wala na. Wala na. Delikado yun. 8 seconds. Pagpag mo lang. Yung kamay mo yan. Ubusin mo sila. Nice one. Kuha, Doy! Kuha! Doy. Una pa rin si Ben. Nice one. Kainin mo yan. 10 seconds. Sa'yo na, Doy, ah. Nice one. Nice. Hey, tama ba doon? Doy, walang dos, Doy. Walang dos. Angat, angat. Walang dos. 10 seconds. Angat. 5 seconds. Bron. Ang isa. Kamay. 10 seconds. Nice one. 10 seconds. Sa'yo na. 5 seconds. 3 seconds. Kain mo. Nice. Doy, Doy. Patay mo yan. Wala na yan. 10 seconds. Ah! Ay, bilis!
seconds. 5 seconds. Ang ina mo, Doy. All lang, all. 10 seconds. Nice. Dapat si Bisaya nagdadala. Nice. 6, all 6. Doy, wala pa dos, Doy. Natira si Pusit. Mo na yan, Doy. Natira ng dos, Doy. Ge, Doy. Ge. Ge, pabangga ka, Doy. Hindi ka kain yan. 10 seconds. Wow! 5 seconds. Hihinga na sa Ge. putin. Huwag mo nang dalhin mo. Napipihit ka eh. Nahinga na sa putin. Napipihit ka, Doy. High score. Oy, tagal oh. Tagal niya rin po. Aray. Doy. All 7. Saya. 10 seconds. 8 seconds. Tang. 7 lang yan oh. Huwag ka pasira. Hoy, binabalik. Papahinga yun. Ulang din. Agdagin mo yan. Pensa na lang yan. Yun. Ay. Kaya mo na pusang ikilo. Double oh. Pusang ina mo. 10 seconds. Wala na, tumama na. Kainin mo yan. Kainin mo yan, Bisaya. Sala na go. Oh! Ayaw, kain na yan. Hey, tao! Labang na sana. Tatlong sab... Didoy. Pamama dyan. Ayun bumadala. Magulang mo to eh. Wala. Sa manok meat. Kagatin mo na yung bantay mo, Bisaya. Kainin mo yan. Kagatin mo na yan. Screen na mo lang. Pwede mo pa. Yan. Pwede mo pa sa akin. 10 seconds. Oo, sa yan si Pusing. 8 seconds. Kaya mo si Astrapon. Uy! Uy! Gule. 10 seconds. Tatla. 5 seconds. Good na yan. Ten seconds. Wala. Aso ka ba? Ten seconds.
10 seconds. Wala na, mata mo na lang. Double! Double! Sira ka lang yan, Joy. Ten seconds. Uy, ayun yung pala. Baba kasi! Travel lagi, first step. Hindi naman. Lebron, ikaw na! Tira, tira! Bang, bang, bang! Walang pados! 10 seconds. Saya! Kaway, 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 kaway! Diba, diba. Teka. Wait lang. Ayun o, hawak! 8 seconds. Banat! Last na yan. Wala. Yan na. Shoutout sa inyo, Botay Vlogs. Nice game. Nice game, yeah. Thank you.